जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मान कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज सर्वसम्मत पाप नाशिनी एकादशी, फाल्गुन मास 15 दिन, फेब्रुआरी मास 27 तारीख शुक्रवार। आज एकादशी 37 दंड 22 रात्रि 9:07 पर्यंत। आज आद्रा नक्षत्र 8 दंड 37 दिवा 9:37 पर्यंत। आज आयुष्मान योग वाणिज्यकरण। तेणु आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि, शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण, नरगण दिवा 9:37 पर देवगण। आज रात्रि 2:49 पर कर्कट राशि, विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 9:37 पर एक पाद पुष्कर दोष और रात्रि 9:07 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशुहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, घृतकांस्य और तंडुल दान। तेणु आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध, रात्रि 9:07 पर पोई भोजन निषेध। तेबे आज धर्मकृत्य मन रखंतु, अद्य सर्वसम्मत पापनाशिनी एकादशी उपवास। तेणु आज शुभ बेला 12 बेला काल बेला दिवा 9:14 पर 12:56 मध्य। आज कालरात्रि कहले 8:38 पर 10:04 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग प्रातरु दिवा 7:46 मध्य, दिवा 8:34 पर 10:57 मध्य, 12:34 पर 2:10 मध्य, 2:46 पर 4:22 मध्य, रात्रि 7:24 पर। आज महिंद्री योग ध्यान दिंतु, रात्रि 10:42 पर 11:30 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आम संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप देखा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची फेब्रुआरी मास 27 तारीख शुक्रवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि विषय। मेष राशि 9 ऑफ सोर्स, कष्ट साध्यर जोग। आपण बहुत किसी बर्डन रहिबो। कोनोसी खराब स्वप्न देखि डरी जिबा किंबा कोनोसी नेगेटिव कथा को बारंबार भाविबा परिस्थिति सेतिपाई एमिति देखा दे पारे। किंतु एते भी खराब परिस्थिति नुह, किंतु जेहेतु आपणक चारि पाखरे वर्तमान खराब वातावरण सृष्टि होची, सेतिपाई आपनको एमिति लागुची जेमती कोनोसी समस्या भितरे आपण फसी जाइचंती। समस्या किछि चालुची, आपनको मन भितरे जंत्रणा किछि रहउची, किछि अभाव आपनको भितरे देखिबा को मिलुची। जदि भी सिंगल अछंती तेबे आज भी आपण अतीतर कथा को धरिकी बसंतु नाही, ताकू छाड़ी दियंतु। देखिबे आज आपनको मान वृद्धि हबो, आ बड़ आपणकर जागृत हबो, सम्मान आपनको निश्चित भाव में मिलिबो। आज टिके ओभरलोड कारणरू आपनको थकापन अनुभव करबा को पड़ी पारे। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने निज आज नेगेटिव चिंताधारा बाहर को पलि आसतु। देखिए आपंकर मान वृद्धि निश्चित आज आपंकर रहिबो। सम्मान उपरे केबे भी आंच आसीबो नाही। तबे मेष राशि मो आज एक सुंदर अध्याय कहबी। आपंकर राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। ई मंगल जेतेबेले अमंगलर सृष्टि आरंभ करती सेतेबेले विभिन्न प्रकार रोग आपणक शरीर में देखा मिले, जमीक रक्त पित्त तहिनु जात समस्त रोग, जादू भगदर, रक्त दूषित हवा कि प्रमेह, विस्फीटिक दृष्ट ग्रहण, अस्थि भांगी जा, रक्तस्राव हवा कि निआ पानी रे कौन प्रोब्लेम देखादेवा, अर्श रोग हवा, ये सब आपणकर
ମାନେ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରାହୁ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ଭଗନ୍ଦର କିମ୍ବା ମହାବ୍ୟାଧି, ମାନେ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବା, ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଶୂଳ, ଅତିସାର, ଜ୍ୱର, ପୀଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଇଏ ସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆପଣ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଜ୍ଞାନର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଇ 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାର ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ହଉ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି। ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଟେ ଇଏ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ରାସ୍ତା ଦେଖା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଆଉ ଅନେକ ଆଶା ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ହେଲେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିଟିଂ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଟେନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଏକ ବିରାଟ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଶାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେବା ଏହା ସମ୍ଭବପର ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଆଉ ଲିଙ୍ଗଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରମେହ, ସ୍ୱତ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଦର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭଶୂଳ ଆଉ ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ, ବିଷମ ଜ୍ୱର ଇଏ ସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଶନି ରାହୁ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ, ମହାବ୍ୟାଧି, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଉଦର ପୀଡ଼ା ହେବା, ଅତିସାର ହେବା ବା ଜ୍ୱର ହେବା ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାସ ପନ୍ନୀର କବଚ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହୀରା ବା ହୀରକ ବା ବଜ୍ର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ପାନ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିବେ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ତା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ବି ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଛି। କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯଦି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଉଛି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ରହିବ, କୋଢ଼ିଆମି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ବାରମ୍ବାର ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଳସ୍ୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଭଲ। ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଜିହ୍ୱା ରୋଗ, ବିଚର୍ଚିକା,
ବିରଞ୍ଚିକା ବମନ ବାନ୍ତି ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗ ये सब बुधଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖାଦେବ। ये सब ଦେଖାଦେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ବୁଧ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଶନି ତା ସହିତ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କାଶ ଭଗନ୍ଦର ये सब ଦେଖାଦେବ। ମହାବ୍ୟାଧି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଗ୍ରହଣ ଶୂଳ ଅତିସାର ପୀଡ଼ା ଜ୍ୱର ये ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର ଏକ କବଚକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମରାଗ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୁଧ ଅଶୁଭତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଚଳନୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଧଳା ସୋରିଷ ଲୋଧ୍ର ହଳଦୀ ଦାରୁ ହଳଦୀ ମୁଥା ଧାନ୍ୟ ବେଣାମୂଳ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ଜଟା ବଚ ଜଟାମାଂସୀ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ବିଜୟ ପଥରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। कर्कट राशि आपण कार्ड आसी क्वीन ऑफ कप कार्ड आसी कर्कट राशि तेबे ए क्वीन ऑफ कप कार्ड आपण समस्त को भल पाइबा भितर अवश्य बांधी रखिबे, चेष्टा करिवे निज मायारे निजको माने सेमान को कैप्चर करबा पई परिवार दायित्व को वहन करबा पई बहुत बुद्धि खर्च करिवे। आपण को साहाय्य माने लोक मान को साहाय्य करिवार इंटरेस्ट आपण को भितर जागी उठिबो। समस्त को उत्तम शिक्षा भल पाइबा भितर बांधिबा को आपण उद्यम करिवे, किंतु आपण जे कोनोसी मंगलदायक किंवा शुभदायक कार्य आज अग्रसर हेबे सेतिरे पथ रोध होई पारे, कार्य किसी व्यतिक्रम घटी पारे। तेणु से प्रति आपन टिके सजाग रहिबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति माने कर्कट राशि व्यक्ति माने आपन राशि अधिपति ग्रह हेले चंद्र। चंद्र जदि शुभरे रहिले बहुत भल होता है, चंद्र अशुभरे रहिले कौन होता है ना गलगंड गंडमाल कफ जनित ज्वर किंबा काश बांति क्षय रोग शूल रोग शिल्पद गोदर रोग जल उदर आमाशय अतिसार हृदय रोग निश्वास ग्रहण करिबारे कष्ट मध्य होता है। यही चंद्र को कारण चंद्र को सबु बेले आपण संतुष्ट रखा आवश्यक अच्छी कहीं चंद्र डाउन स्थित रही एभली परिस्थिति आसी था। ता सहित राहु केतुंकर जोग पड़ते श्वास काश भगंदर दुष्ट ग्रहण महाव्याधि अस्थि भांगीजा किंबा उदर पीड़ा ग्रहण शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब देखा दिए। ये सब जदि देखा दूसरी ताले आपण एक मन रखु क्षीर कोड़ी गचर चेर को कवचरे धारण करूँ। आदि या धारण करेंगे निश्चित उपकृत हे, ना आप वैदुर्य मणि व्यवहार करेंगे। ता सहित आपण धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी ये प्रत्येक सम परिमाण में नहीं आप सोमवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ एवं किसी शनिवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ। यह कले आपणकर ग्रह स्ट्रंग चंद्र स्ट्रंग रही अन्य ग्रह मान प्रभाव कम जहाँफल कि आपण पथ परिष्कार रहा विजय स्थल पहुँचापी सहज हो पार। एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय। सिंह राशि आपण कार्ड आसी 8 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड शनिकर कार्ड अच्छी बहुत सुंदर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण जहाँ भी कार्य करूँ ना कहीं एकाग्रता निष्ठार सहित आप करूँ सफलता निश्चित आपन को प्राप्ति होची। ये कार्ड अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ संपर्क नुआ व्यवसाय नुआ चाकरी नुआ किसी कर जोग देखा देता है। तेणु आप जहाँ किसी आरंभ करपारती आपण शुभ अच्छी। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्यर किसी समस्या थी आपंकर दूरीभूत हो। ये कार्ड सूचना दूसरी आगक निश्चित किसी भल सफलता मिलबार जोग देखा दूसरी। तेणु आज आपंकर आय जोग निश्चित भल आप सब क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। तेज मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि आपण राशि अधिपति ग्रह होती रवि। रवि जदि डाउन स्थित रहिले रवि जदि अशुभत्व रहिले ताले मन रखु रविंकर कारण मस्तकर बारंबार पीड़ा अनुभव करिपारंती। प्रमेह संतति ज्वर पित्तजात रोग अम्लशूल हृदय रोग छाती रोग विचर्चिका मस्तक ग्रहण विष आघात हेतु अग्नि दाह ज्वर रवि आउ शनि मंगल ये दुहींकर जोगता सहित रहिले हिका रोग हो पारे। आउ जदि भी शनि सॉरी राहु केतु एमाने जदि कनेक्शन रोचंती अशुभरे रहिले ताले ता सहित दृष्ट ब्रहणादि भगंदर महाव्याधि अस्थि भांगीजा किंबा पेटर जंत्रणा शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब लागिकी आपणकर रहिबो। तेणु आपण रवि को सब बेले स्ट्रंग रखा चेष्टा करूँ। रवि जदि सब बेले स्ट्रंग रे रहिबे ताले अन्य ग्रह मानकर प्रभाव आपण को ऊपर निश्चित भाव में कमी थाए। तेणु ये रवि महाकाल गचर एक कवच को आपण निश्चित भाव में व्यवहार करूँ। आउ ये रवि एक माणिक रत्न को धारण करूँ। आउ
शनि राहु केतु किंबा नवग्रह को संतुष्ट रखापी आपण नवग्रह स्नान जोग मूलिका ग्रहण करूँ। धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी प्रत्येक सम परिमाण में नहीं जल पकाई रविवार दिन स्नान करूँ। किसी शनिवार दिन स्नान करूँ। देखिए आपंकर पथ परिष्कार विजय पथरे पहुँचापी आपको सहज एवं आसतु देखा जे कि कन्या राशि विषय। कन्या राशि नाइट ऑफ सोर्स आज आपंक एक किसी परिवर्तन घटबार जो देखा दूँ। कौन बड़ परिवर्तन घटीपे जार अपेक्षार भी आपड़ थे से परिवर्तन को आपड़ भी स्वीकार करने को बाध्य हे। आज आपड़ कौन साहसिकता रखिए कौन चैलेंज रिस्क भी आज नवार जो देखा दूँ। आपण भितर गोटे लीडर क्वालिटी रही पारे रिलेशनशिप एक बड़ परिवर्तन हो पारे से भल परिवर्तन हो पारे अर्थात मंद भी हो पारे जेपरिक मैरिज प्रपोजाल हो पारे ना पार्टनर रिलेशन क्लोज भी हो पारे एपरी संपर्क किसी संपर्क उपर प्रभाव पकई पारे। तेणु जेहेतु आज घात चंद्र अच्छी आपण प्रति क्षेत्र में सजग रुहतु क्लियर माने सतर्क रुहतु कार्य सहित द्वंद्व कली आपण आज करंतु ना केयरफुल भाव में आज दिन को नवा आपण आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति माने आपणक राशि अधिपति ग्रह होचंती बुध जदि आपण स्थिति रे बहुत डाउन रे रहिले अशुभ रे रहिले अनेक गुड़ी अमंगल होता है। अन्य ग्रह मान प्रभाव टोटाली आक्रमण करिथांती। तेणु बुध को सब बेले स्ट्रॉंग रखंतु। बुध जदि डाउन रहिले आपण जानिबे किपरि ना चर्म रोग आपणकर देखादेव जिहा पीड़ा विचर्चिका बांति त्रिदोष जनित रोग ये सब देखादेव नले राहु केतुंकर प्रभाव पड़िबो। काश भगंदर दृष्ट ब्रहण महाव्याधि अस्थि भांगी जिबा किंबा उदर रे कोनोसी बारंबार पीड़ा हवा ब्रहण भारिबा शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब आपणकर देखादेव। जदि ये सब स्थिति आपणकर देखा दउची बुध को संतुष्ट करबा पाई बुध दारक गचर कवच को आपण धारण करंतु। बुधक पाई आपण पद्मराग मणि व्यवहार करंतु नले बुधक पाई नवग्रहकर स्नान जोग मूलिका ग्रहण करंतु। काहेकि ना स्नान जोग दश माने ये जो नवग्रहकर स्नान जोग मूलिका काहेकि ग्रहण करिवे एथिरे शनि राहु नवग्रह माने संतुष्ट मध्य होइतांती। तेणु धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी ये समस्त द्रव्य सम परिमाण में नहीं ताको जल में पकईकी बुधवार दिन जल में पकईकी किसी स्नान करंतु किसी शनिवार दिन स्नान करंतु। एभली कले आपणकर पथ परिष्कार रहिबो विजय पथरे आपण आराम से सहज भाव में कार्य पहुंची पारिबे। एबे आसंतु देखिबा तुला राशि विषय। तुला राशि आपणक पई कार आसीची जाकी द सन कार ये जो दर्शन कार आसी तुला राशि ये पॉजिटिव कार अच्छी यार माने आपणकर सफलता आपणकर ख्याति आपणकर सब कार्य सफल होबार जोग भी कहूँ। कौन द्रव्य अभाव देखा दाऊ ना आपण लाइफ रे कौन पुरुष किंबा कौन व्यक्ति आसी पारती जहाद्वारा आपणकर कौन कार्य सिद्ध होबार जोग देखा दूँ। तेणु आपन को सबुआरू ख्याति निश्चित मिल सफलता मिल ये बहुत पॉजिटिव कार अच्छी। तेणु मन रखु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने आपण जदि मु कहबी आपण आज किसी खर्च वृद्धि आपणकर देखादेव जो खर्च आपण अनाशय करने बाध्य हेबे। तेणु आपण राशि अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। शुक्र जदि सब बेले शुभ स्थिति रहिले आपण सब सारा जीवन सुख अनुभव करें। अन्य ग्रह मानकर प्रभाव बहुत कमी प्रभाव पड़ी थाए। शुक्र जदि डाउन स्थिति रहिले आपणकर बहुत प्रोब्लेम हम शुक्र कारण किसी रोग देखादेव अन्य ग्रह मान प्रभाव विघटन देखा देता है। तेणु शुक्र डाउन स्थिति रहिले कौन हम ना चक्षु रोग गुह स्थान गुह द्वार लिंग जात समस्त रोग देखा देता है। प्रमेह स्वत मूत्राघात गुल्म रोग आ स्त्री लोक मानकर पदर पीड़ा आ मानहानिकारक पीड़ा इंद्रिय मानकर पीड़ा बहुमूत्र विषम ज्वर ये सब माने शुक्र कारण देखा देता है। ता सहित ये वर्षर जेहेतु शनि राहुंकर चलन अच्छी केतुंकर चलन अच्छी जदि डाउन रहिले भगंदर रोग दृष्ट ब्रहण महाव्याधि अस्थि भांगी जिबा किंबा उदर किसी जंत्रणा ब्रहण शूल अतिसार पीड़ा ये सब आपणकर देखादेव। तेणु आपण शुक्र को सब बेले स्ट्रॉंग रखिया चेष्टा करंतु। शुक्र स्ट्रॉंग रहिले अन्य ग्रह मानकर नजर बहुत कम रही है। तेणु शुक्र को आपण मासपन्नी गछर कवचटीए धारण करंतु। एई मासपन्नी गछर कवचटीए आपण धारण कले आपणकर शुक्र संतुष्ट रहिबे। शुक्र को पाई आपण मध्य हीरक बा वज्र व्यवहार करंतु। आउ ए शुक्र को पाई मु जदि कहबी मन रखंतु मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति माने आपण माने
ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶନିବାର କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣ ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଭିତରେ ଆଜି ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ତେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଧିକ କାମ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ହେଇପାରେ ଯାହାକୁ କାହାରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉ, ମନମାଳିନ ହେଉ, ଅଭିମାନ ମାନମନାନ୍ତର ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାର ହେବେ। ତା ନହେଲେ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ମନମାଳିନ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଡାଉନ୍ରେ ରହିଲେ ରକ୍ତପିତ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ରକ୍ତ ଦୂଷିତ କିମ୍ବା ପ୍ରମେହ, ବିସ୍ଫୋଟିକ ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାଦି, ଅର୍ଶ ଆଉ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ସେଠି ଫେରେ ଭଗନ୍ଦର, କାଶ, ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟାଧି, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଉଦର ପୀଡ଼ା ଆଉ ଅତିସାର ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳର କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୋହଳା କିମ୍ବା ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଚଳନି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ 2 ଥର ଲେଖା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଉଛି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ମୂଳିକା। ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଅନେକ ରୋଗ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଆସିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ରହୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ, ସବୁଥିରେ ସଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ସତ୍ୟତା ରଖି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ 10 ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ବି ମାନିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର ବା ସାଙ୍ଗ ବା ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରେ ଆପଣ ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ରହିଲେ ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ ମୋଟା ହେଇଯିବା, ଅକସ୍ମାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ନଉନୁ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ, ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ, କାଶ ଆଉ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଉଦର ପୀଡ଼ା, ବ୍ରହଣ, ଶୂଳ, ଅତିସାର ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ଆପଣ କବଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
तेणु आपण धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी प्रत्येक सम परिमाण रे नहीं जल पकाई जल स्नान करंतु। या कले आपणकर कौन हम ना नवग्रह माने संतुष्ट रहिबे, आपणकर अनेक किछि रिष्ट खंडन हम, शरीर रोग मध्य आपणक ठारू दूरीभूत हम, मानसिक टेंशन बा फाइनेंस प्रॉब्लम मध्य आपणकर सॉल्व धीरे धीरे हो जिवो, कारण नवग्रह संतुष्ट रे सब किछि बुद्धि क्लियर होई थाए। एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि विषय। मकर राशि नाइट ऑफ कप कार्ड आसी लाइफ रे किछि ना किछि नुआ दिग आपन को पई आसुची, आ भल प्रस्ताव किबा खबर आपन को प्राप्ति हे पारे, जहाँ भी किछि आपन को पाखो को आसुची ता भी आपन को पई उत्तम रहिबो। आ भगवान को ऊपर विश्वास रखि सेगुडी को आपन ग्रहण करबा आवश्यक अछि। ये बहुत पॉजिटिव अछि कार्ड अछि, किछि तो उपाय भगवान आपन को आदि प्रदान करूछंती, आपन को पई दिन भल रहिबो। शत्रु माने भी मध्य हानि रहिबे, शत्रु माने पराजित निश्चित हेबे, शत्रु माने पराजय भाव रे रहिबे, आपन को आज दिन ठीक ठाक रहिबो। मोर प्रिय मकर राशि रो व्यक्ति माने, एई मकर राशि रो व्यक्ति माने जदि मु कहबी आपन को राशि रो अधिपति ग्रह होचंती शनि। शनि को सब बेले आपण स्ट्रांग रखंतु, शनि को सब बेले डाउन स्थिति रे रखंतु नहीं, कारण शनि जदि स्ट्रांग डाउन रे रहिले ताले मन रखंतु जखमा रोग, बात जनित उदर पीड़ा, मूर्छा, स्नाविक रोग आ कुर्मी बारंबार देखा देता देह रे, पक्षाघात रोग, श्वास बात रोग, हस्तपाद कंपिबा थरिबा ये सब देखा देबा सहित राहु केतुंकर प्रभाव मध्य लागे। श्वास रोग, काश रोग, भगंदर, ब्रहण रोग, महाव्याधि किंबा अस्थि भांगी जिबा रोग ये सब देखा देता है। उदर पीड़ा, ब्रहण, शूल ये सब मध्य देखा देता है। महाव्याधि राहु को पई कहले माने कुष्ठ आदि कुष्ठ रोगर जो छेउ एभली टाइप रो मध्य किछि देखा देता है। तेणु आपण माने ये सब दाउरू रक्षा करबा पाइबा कहले शनि को पई आपण मन रखंतु, शनि को सब बेले स्ट्रांग रखंतु, कारण शनि स्ट्रांग रहिले अन्य ग्रहमानकर प्रभाव कमी थाए। शनि जदि डाउन रहिबे एभली स्थिति आसी थाए। तेणु शनि को स्ट्रांग रखिबा कहले बाड़ी अँलार मूल कवच एक विधि पूर्वक कवच को धारण करंतु। आउ एई शनि को पई आपण मध्य इंद्र नीलमणि व्यवहार करंतु। आउ जदि नवग्रह को संपूर्ण संतुष्ट रखा चाहते धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा बेणामूल प्रियंगु धान्य जटामांसी ये समस्त द्रव्य सम परिमाण में नहीं शनिवार दिन जल पकईकि स्नान करंतु, देखिए नवग्रह मध्य से संतुष्ट होइतांती। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि आपण को पई कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स जाके आपणकर जीवन में कौन व्यक्ति वयस्किया महिला आसबे आपण को सहायता देवे, साहाय्य करिवार जो देखादेव। आपण समस्या जहाँ चलुची से आपन को साहाय्य करेंगे। आपन जो असुविधा चली जो असुविधा समस्या को सामना करके बहुत भांगी पड़ती से स्ट्रंग शक्ति आसब। रिलेसन में आपन को कई महिला आपण बंधु माँ जे भी पारती साहाय्य होता आज कई करपारती। मनी कैरियर क्षेत्र में आपन को कौन व्यक्ति सपोर्ट आज मिल, गाइडेंस मिल, चाकरी व्यवसाय क्षेत्र फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन मातृस्थानीय महिला उपदेश नियंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य टिके खराब रहिबो, उपयुक्त चिकित्सा करंतु। आज दूरयात्रा परिवार जोग भी मध्य आपनकर देखा दउची। आज आपनकर मन उद्वेग रहिबो, मनोवेग रहिबो, मन कौन इच्छा पूरण करबा पई अग्रिम उद्वेग रहिबो। तेणु मन रखंतु आपण राशि अधिपति ग्रह जेहेतु होचंते शनि, शनि को सब बेले स्ट्रांग रखंतु। शनि सदा बेले डाउन स्थित रहिले अनेक क्षति होता है। शनि जदि डाउन स्थित रहिले जखमा रोग, बात जनित उदर रोग, मूर्छा रोग, स्नाविक रोग, कुर्मी बारंबार देखा देतांती, पक्षाघात रोग भी मध्य होता है। आ हस्तपाद कंपिबा मध्य रोग देखा देता है। ता कारणरू राहु केतुक प्रभाव पड़िले मध्य भगंदर, दुष्ट ब्रहण व्याधि माने धड़ा छेउ किंबा अस्थि भंगी जिबा रोग किंबा उदर पीड़ा, ब्रहण, शूल, अतिसार, जर पीड़ा ये सब देखा देता है। तेणु सदाबले शनि को संतुष्ट रखा आप चेष्टा करूँ। शनि को संतुष्ट रखा आपण बाड़ी अँलार कवच को विधि पूर्वक भाव में ग्रहण करूँ। आउ शनि गोटे इंद्र नीलमणि आपण व्यवहार करें। आउ नवग्रह को प्रति वर्ष संतुष्ट करने निमित्त निजर भाग्यर उन्नति करने धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी प्रत्येक सम परिमाण में नहीं शनिवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ। वर्ष में थरे दुई थर स्नान कले आपण नवग्रह कृपा दृष्टि रहिबो, बुद्धि ज्ञान आपणकर परिष्कार रहिबो, माने कुसंस्कार बुद्धि गुड़िक आपण मलिन गुड़ाक छड़ी जाए। ये पवित्र जिनस सब दूरीभूत होता है। पथ परिष्कार रहिबो, आपण निजर लक्ष्य स्थल में पहुँचापी सहज आपण को होता है। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी जे कि 6 ऑफ
ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜିତ୍ ହାସଲ ବି ଆଜି କରିପାରିବେ। ସବୁଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିପାରେ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଆଜି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନ୍ ରହିଲେ ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷର ଶନି ଚଳନୀ ଅଛି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚଳନୀ ଅଛି, ତେବେ ଯକ୍ଷ୍ମା, ବାତଜନିତ ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ, କୃମି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ କାହାକୁ ହୁଏ, ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ କିମ୍ବା କାଶ, ଭଗନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଆଦି ମହାବ୍ୟାଧି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଧଳା ଛଉ, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୂଳ, ଅତିସାର, ଜ୍ୱର, ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର ମୂଳକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧାରଣ କଲେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତା ସହିତ ମୁକ୍ତା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୁତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି କିଛି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କଳୁଷିତ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନାଶୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ, ଶରୀର ରୋଗ ସହିତ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।